बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुसलमानों पर रोज़े क्यों और कब फ़र्ज़ किए गए? रोज़े का बुनियादी तसव्वुर क्या है? यहूदी, ईसाई और हिंदू कब, क्यों और किस नौइयत के रोज़े रखते हैं? यही हमारी वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में रोज़ों के तसव्वुर के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फ़राहम करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और दुनिया में मुसलमानों की बड़ी तादाद रमज़ान के रोज़े रखती है। दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में भी रोज़े का तसव्वुर पाया जाता है और गैर मुस्लिमों का भी एक तबका रोज़ा रखता है। हालांकि उनके यहाँ रोज़े के मामलात कुछ अलग हैं और वो अपने तरीके से रोज़े रखते हैं। उनके रोज़े के अयाम भी मुख्तलिफ़ हैं। इसी तरह दुनिया की कदीम तहज़ीबों में भी रोज़े का तसव्वुर पाया जाता है। अल्लाह ने कुरान करीम में जहाँ रोज़े की फ़र्ज़ियत बयान की है, वहाँ ये भी बताया है कि पुरानी उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे जो तुम से कब्ल हुए हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोज़ा किसी न किसी सूरत में तो दुनिया के तकरीबन हर मज़हब और हर कौम में पाया जाता है। अल्फाज के हेर फेर के साथ ये बात तकरीबन तमाम मुफस्सिरीन लिखते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में रोज़ा को सभी अक़वाम से मुतल्लिक़ बताया गया है। हालांकि उसमें यह भी तहरीर है कि रोज़े के असूल और तरीक़े गो आबो हवा, कौमियत, तहज़ीब और गिरदोपेश के हालात के इख्तिलाफ़ से बहुत कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन इसका बुनियादी तसव्वुर हर जगह ज़रूर मिलता है। रोज़ा इस्लाम में अहम तरीन इबादत है और अपने खालिक व मालिक की रज़ामंदी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। रोज़े के बेशुमार फ़वाइद हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान के जिस्म और रूह दोनों से है, बशर्ते ये कि रोज़ा सही स्पिरिट के साथ रखा जाए। अहले इस्लाम के लिए रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म अगरचे हिजरत नबी के बाद हुआ, मगर इससे कबल भी दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में रोज़े का तसव्वुर पाया जाता था। रोज़े का तख़य्युल हिंदू मज़हब, यहूदियत और ईसाईयत में पहले से है। यहाँ तक कि फ़र्ज़ियत रमज़ान से कबल मुसलमान भी यौम आशूरा को रोज़ा रखा करते थे, जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक रिवायत से ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को उस दिन रोज़ा रखते हुए देखा, तो मुसलमानों को भी ये कहते हुए रोज़ा रखने का हुक्म दिया कि हम यहूदियों से ज़्यादा हज़रत मूसा के मानने वाले हैं। बनी इसराइल के लिए यौम आशूरा का रोज़ा रखना ज़रूरी था और आज भी हो इस पर अमल करते हैं। हालांकि उनका रोज़ा बहुत तवील होता है। ये सूरज डूबने के बाद से शुरू होता है और लगभग 25 घंटे बाद अगले रोज़ रात के शुरू होने पर ख़त्म होता है। इस रोज़े के दौरान यहूदी खाने पीने के साथ साथ जिनसी ताल्लुक़ से भी बचते हैं। हो इस बीच चमड़े के जूते और आराम व आसाइश के साजो सामान से भी परहेज़ करते हैं। रोज़े में यहूदी अपना बेशतर वक्त सिनेगाग में गुजारते हैं और तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं, नीज़ तौरेत की तिलावत में मसरूफ़ रहते हैं। बनी इसराइल में रोज़ा इस्लाम के अंदर दूसरे आसमानी मज़ाहिब की तायीद पाई जाती है और अंबिया कराम की तालीमात की तरफ लौटने की ताकीद मौजूद है। यही सबब है कि कुरान करीम में जब रोज़े का हुक्म दिया गया तो ये भी याद दिलाया गया कि मुसलमान पहली उम्मत नहीं है जिन पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, बल्कि साबका उम्मतों पर भी इसका लज़ूम था। तौरात की बाज़ रिवायात से ज़ाहिर है कि बनी इसराइल पर 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफ़ारा का रोज़ा रखना ज़रूरी था। ये रोज़ा ना रखने वालों के लिए सख्त बात कही गई थी कि जो कोई ये रोज़ा ना रखेगा तो अपनी कौम से अलग हो जाएगा। तौरेत की रिवायात बताती हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पहाड़ पर तौरेत लेने के लिए गए और 40 दिन मुकीम रहे तो रोज़े की हालत में रहे। यूँ ही हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में इसराइली रिवायात में मिलता है कि उन्होंने 3 हफ़्ते के रोज़े रखे थे। बनी इसराइल के ही नबी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम होरेब पहाड़ को गए तो उन्होंने 40 दिन रोज़े रखे थे। इन्हीं रिवायात के सबब आज भी दीनदार यहूदी रोज़े रखते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में सिर्फ़ एक रोज़ा फ़र्ज़ था और ये आशूरा का रोज़ा था, मगर बनी इसराइल के बीच अंबिया की आमद होती रही और उन्होंने कई रोज़े ख़ुद भी रखे और आवाम को भी इनकी तरग़ीब दी।
یوم عاشورہ کے روزے کو کفارہ کا روزہ کہا جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی روزے ان کے ہاں دیگر انبیاء کی ترغیب سے رکھے جانے لگے جن کی حیثیت سنت کی تھی۔ مثلاً زکریہ علیہ السلام نے چوتھے مہینے کا روزہ اور 5ویں کا روزہ اور 7ویں کا روزہ اور 10ویں کا روزہ رکھا اور اس کی ترغیب دی۔ اس کی فضیلت بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہودا کے گھرانے کے لیے خوشی اور خرمی کا موقع اور شادمانی کی عید ہوگا۔ اسلام اور مذہب موسوی میں بہت زیادہ مماثلت ہے۔ تورات میں کئی مقامات پر روزوں کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہ نفلی روزے ہیں، اس لیے ان کی زیادہ پابندی نہیں کی جاتی ہے۔ البتہ یہودیوں کے ہاں مصیبت اور آفات آسمانی کے وقت میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ رکھتے بھی ہیں۔ جب بارشیں نہیں ہوتی ہیں اور قحط سالی پڑتی ہے تو بھی یہودیوں کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہودیوں میں اپنے بزرگوں کے یوم وفات پر روزہ رکھنے کا رواج بھی پایا جاتا ہے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے یوم انتقال پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ دوسرے بزرگوں کے یوم وفات پر بھی روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہودیوں میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں اور یہ لوگ مختلف ایام میں روزے رکھتے ہیں۔ نیز تزکیہ نفس اور خیالات کی یکسوئی کے لیے بھی روزے رکھنے کا رواج یہودیوں میں پایا جاتا ہے۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ انجیل کی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں اپنے حواریوں کو ہدایت بھی فرمائی ہے۔ بائبل میں اس بات کی تاکید بھی ملتی ہے کہ روزہ خوشدلی کے ساتھ رکھا جائے اور چہرہ اداس نہ بنایا جائے اور نہ ہی بھوک و پیاس سے پریشان ہو کر چہرہ بگاڑا جائے۔ شریعت عیسوی کے ماننے والوں نے بعد کے دور میں روزے کو خاص اہمیت دی اور نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھے۔ وہ عبادت گزار راہب جو اپنی خانقاہوں میں بیٹھے رہتے تھے اور دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے تھے، وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ عیسائیت کے بعض گروہوں میں روزہ مقصد حیات تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہونے کے بجائے خود مقصد حیات بنا دیا گیا تھا۔ راہب اور ترک الدنیا افراد کی اس روش کو اعتدال پر لانے کے لیے بیشتر راہبانہ کتابوں میں راہبوں کو ضرورت سے زیادہ روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ آج کل عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں روزوں کے تعلق سے الگ الگ نظریات پائے جاتے ہیں۔ پروٹسٹنٹ فرقے میں اب روزے کو انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے اور فرض کی حیثیت سے باقی نہیں رکھا گیا۔ عیسائیوں میں سب سے بڑا فرقہ رومن کیتھولک ہے، جس میں اب روزے کی سخت رسوم باقی نہیں بچی مگر تصور روزہ باقی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال آرتھوڈوکس فرقے کا بھی ہے۔ رومن کیتھولک عیسائیوں کے بیچ گڈ فرائیڈے اور عش کے موقع پر روزے رکھنے کا رجحان وینسڈے اب بھی پایا جاتا ہے۔ ہندوستان ایک قدیم ملک ہے اور یہاں پرانے رسم و رواج جاری ہیں۔ اہل علم کا ماننا ہے کہ یہاں بھی انبیاء کی آمد ہوئی ہوگی اور یہاں بھی آسمانی مذاہب یقیناً اترے ہوں گے، مگر حقائق وقت کی گرد کی تیز بہوں میں دبے ہوئے ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس خطے میں کن انبیاء کی بعثت ہوئی اور کون سی آسمانی کتابیں نازل ہوئی۔ ہندوستان میں پرانے زمانے سے ہی روزے کا تصور پایا جاتا ہے، جسے عرف عام میں ورت یا اپواس کہا جاتا ہے۔ ورت کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کے احکام کہاں سے آئے، اس بارے میں ٹھیک کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر مذہبی اور سماجی روایات چلی آ رہی ہیں جن کی پابندی میں یہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں ہر بقرمی مہینے کی 11-12 تاریخوں کو اکادشی کا روزہ ہے۔ اس حساب سے سال میں 24 روزے ہوئے۔ ہندو جوگی اور ساہو سنتوں میں بھوکے رہنے کی روایت پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور وہ پتسیہ وگیان دھیان کے دوران عموماً کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ حالانکہ ہندوؤں کے ہاں روزے کی حالت میں پھل سبزی اور دودھ و پانی وغیرہ کی ممانعت نہیں ہے، مگر بعض روزے ایسے بھی ہیں جن میں وہ ان چیزوں کا استعمال بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں خواتین اپنے شوہروں کی درازی عمر کے لیے بھی ورت رکھتی ہیں۔ حالانکہ جین دھرم میں روزے کی شرائط سخت ہیں، ان کے ہاں 40 دن تک کا روزہ ہوتا ہے۔ گجرات کے علاقے میں جینیوں کی بڑی تعداد ہے اور وہ ہر سال کئی ہفتے کا روزہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح مسلمانوں پر سال کے 11 مہینوں کے بعد رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ کلمہ اور نماز کے بعد روزہ اسلام کا تیسرا اور بنیادی رکن ہے
اور فرض عین ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سامنے سربجود ہونے کی ہمت عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ۔